پوری میڈیکل سسٹم میں کوئی چیز پیپر یا پینسل پہ نہیں ہوگی، ہر چیز کمپیوٹر پہ ہوگی. اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہوگا. یہ جو ایکیڈیمک اچیومنٹس ہیں ہماری، جو اسکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم ہے، یہ منزل نہیں ہے. یہ منزل حاصل کرنے کے لیے سیڑھی کا ایک قدم ہے، ایک مائل اسٹون ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی سوالات ہوں میں حاضر ہوں. آپ کو بھی پتا کرتا سے کرنا ہے جو کہا بھی صحیح ہے. اور اقبال خاندان میرا نام ہے. میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے رشید خان دادا صاحب جو ہماری کے بارے میں انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا. ہمارے نام جو خلافت کے آزاد میں اس بات پہلے کہ آپ نے جو اسلامی حکموں میں کردار ادا کیا ہے کریں، یہ آپ کو امریکہ میں 12 سال کا تبدیل. میں کچھ ہمارے قومی سیکریٹس ہوتے ہیں، پہلے یہ میں آپ سے پرسنلی ڈسکس کروں گا. تو ہم نے وعدے کیے ہوتے ہیں، عہد اٹھائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے اوپر کوئی مجبوری ہے کہ پبلک بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتی. ویسے آپ چاہیں تو فلم دیکھیے گا، یوٹیوب پہ موجود ہے. تھوڑا سا یہ پس منظر بتا دوں کہ اس فلم میں میرے اوپر الزام یہ لگا تھا کہ میں امریکہ سے ٹریگرس لے کے آ رہا تھا نیوکلیئر ویپن. ٹریگرس وہ چیز ہوتی ہے جو آخری کمپوننٹ ہوتا ہے. یہ مجھ پہ الزام تھا. میرے کیس کے نتیجے میں انڈیا اور اسرائیل کو یہ پیغام گیا تھا کہ پاکستان کے پاس اس وقت 50 نیوکلیئر بم تیار ہے. یہ 84 کی بات ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 84 میں اندرا گاندھی کی حکومت تھی. اندرا گاندھی کی حکومت تھی اور بارڈر پہ انڈیا کی فورسز نہیں تھی آئے بارڈر آئے. اسرائیل نے عراق کا ریئیکٹر ڈیمیج کر دیا تھا اور ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہم آپ کا ریئیکٹر بھی اڑا دیں گے. اس وقت یہ میرا کیس ہوا تھا اور اس کیس کے ذریعے ہم نے دونوں ملکوں کو یہ پیغام دیا. اسرائیل نے بھی اپنی تھریٹس وڈرا کر لی اور انڈیا نے بھی اپنی آرمی وڈرا کر لی. تو جنرل ضیاء تھے، انہوں نے مجھے جو جملہ کہا تھا وہ یہ کہا تھا، حاجی صاحب کہتا تھا وہ مجھے، حاجی صاحب یو ہیو ایورٹیڈ 2 ایگریشنز سنگل ہینڈیڈلی. آج کے ہمارے موضوع سے متعلقہ جی ڈاکٹر، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سمجھتے ہوتے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی پیرنٹ کانفرنس ہمارے سے بچوں کو بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ جب ہم یہ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں یا CA کرائیں، تو ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آگے 5 سال بعد ہمیں کتنے ڈاکٹرس کی ضرورت پڑے گی، کتنے انجینئر کی ضرورت پڑے گی یا کتنے CA ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے. مطلب سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیسے اندازہ لگائیں، ایک پیرنٹ یا ایک ادارے کا سربراہ کہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگلے 5 سال بعد ہمارے ملک کو کتنے ڈاکٹر، کتنے انجینئر یا کتنے CA کی ضرورت پڑے. تھینک یو. اسی کو جو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے انفارمیشن کلیکٹ کریں. ڈاکٹروں کا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی 16.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے. اس لحاظ سے ہمیں تقریباً کم سے کم
6.5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है। हमारे पास 1,28,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान डेंटल एंड मेडिकल काउंसिल जो है PMDC उसके साथ रजिस्टर्ड हैं, वो 1,28,000 हैं। इसमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो शादी करके घर पे बैठ गई हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर चले गए, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में चले गए, कोई कस्टम का कलेक्टर बन गया और कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है, DMG ग्रुप में चले गए। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में या रिसर्च में चले गए। जो अवेलेबल वर्क फोर्स है वो 78 से 80,000 के दरमियान कहीं है। ये एक सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। 6.5 लाख डॉक्टर की पाकिस्तान में ज़रूरत है और सिर्फ 78 या 80,000 डॉक्टर्स यहाँ एक्चुअली अवेलेबल हैं। तो होता क्या है कि वो फिर वहाँ चले जाते हैं जहाँ उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो मिलते हैं शहरों में, वो रूरल एरिया में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। यही होता है। जब 6.5 लाख डॉक्टरों में तब शहर में सरप्लस होगा तो फिर वो रोजगार के खोज में फिर रूरल एरिया में आएंगे। ये है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। इंफॉर्मेशन आप हर शोबे में इसी तरह जमा कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ये इंफॉर्मेशन जमा करनी चाहिए कि आप जब तक प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे आज से 5, 7, 10 साल के बाद, इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है और उस वक्त किसकी जरूरत होगी। मेरा ईमेल एड्रेस आप लोगों को अभी पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। तो कभी भी मेरी को हेल्प की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत रहनुमाई मैं भी कर दूँगा आप लोगों की। इदारों की बड़ी कमी है जहाँ पर के इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक अवेलेबल हो और जो जहाँ पर के लोगों को कैरियर और प्लानिंग की जो है उसमें उनकी हेल्प कर सकें। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान में ऐसे कितने इदारे हैं जहाँ वो कैरियर काउंसलिंग करते हैं या प्लानिंग में उनकी बच्चों की हेल्प करते हैं। आपने जिस फरमाया कि 6ठी क्लास के बच्चों से उनको उसी वक्त भी इस तरह से हेल्प करना, मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे किसी एक दोस्त ने भी कहा कि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है और जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि हम होमवर्क नहीं कर सकते और हम सही डायरेक्शन में अपने बच्चों को नहीं बता सकते कि हमें आपको किस तरफ जाना है। बच्चों के हम एटीट्यूड को और उनके टेम्परामेंट को देखते हुए हम लाजमी चीज़ है कि उनकी कैरियर प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कितने इदारे हैं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जो ये तमाम डाटा कंपाइल कर रहे हैं और ऐसे कितने इदारे हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग में एक भी इदारा नहीं, एक भी इदारा फॉर्मल कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रही। यहाँ कैरियर काउंसलिंग कौन करता है? वालिदैन, जो हुक्म जारी कर देते हैं, बेटा तुम्हें ये बनना है। ठीक है, अक्सर केस में, हर केस में बहुत कम होता है कि बच्चा अपना इंक्लिनेशन बताए कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है जो फैमिली में किसी ने नहीं किया। इसलिए कि वो उसका उसके HR या उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है जो कैरियर काउंसलिंग कर सके। अब हम क्या कर रहे हैं हमारी अपनी महदूद हैसियत में कि सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि पर्सनालिटी असेसमेंट, अपनी शख्सियत का जायज़ा लें कि मेरी सलाहियतें, मेरी खूबियाँ क्या हैं और मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं। अब इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में 30% पॉपुलेशन जो है वो इस एज ग्रुप में है कि जहाँ उनकी रहनुमाई 30% का मतलब तकरीबन 5 करोड़ यूथ हमारा ऐसा है जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में है जिनको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मैं नहीं समझता कि अगले 50 साल में भी हम इतने कैरियर काउंसलर्स पैदा कर सकें।